bay di ana ang mga balita sa Visayas ug Mindanao. Aduna na say nahitabo nga flood control project inspection kani kay nahitabo sa Leyte. Mangyay tawag update gikan kang Dale Israel sa One News Cebu. Dale, first asa man gyud ni nahitabo ug kinsa may naghimo sa inspection? Maingod to Chiki, anya kita karon diri sa Ormoc City dinhi sa Leyte tungod sa mga controversial nga mga flood control projects sa Leyte. Dinhi sa probinsya, adunay inspection ang mga opisyal sa DPWH tungod kay giakusahan man gud sila sa mga local chief executives o mga mayor nga naay mga proyekto nga walay human-human, naay mga ghost projects. Matud ni Albuera Mayor Kerwin Espinosa nga ang isa ka fish port ganing ngadto nganhi sa Leyte walay kahumanan pero ang ingon sa DPWH nga ang kani kay tungod sa mangrove ang lugar unya walay right of way nga problema ang nasa gi-criticize nga matag-ob riverside riprap nga nagbungkag pagkahuman niya kahimo ug ang Merida makatol nga riprap nagkuansad putol-putol ang pagkahimo nini kadto sa upstream o kini gisaway pod ni Albuera Mayor Kerwin Espinosa ang matud sad ni sa DPWH nga gikonsulta man kuno nila ang mga mayor tanan pero nagreklamo gyapon ang mga local chief executives. Chiki? Oo, unya Dale, unsa may action sa mga otoridad dinha? Wala sige karon ang mga gihimo karon sa mga local chief executives sa mga mayor nga fast or grabe ang ilang pag-monitor sa mga proyekto sa mga flood control projects dinhi sa Leyte. Gani ang matud pod sa DPWH nga dili man kuno pwede man kuno sila konsulta man kuno sila dinhi sa probinsya sa Leyte. Okay, daghan kayong salamat sa imong update, Dale Israel. O kani mga bay, istoryahan na to ang kaning South Cotabato. Kay kung kahinumdum mo, naglain man to ang gibati ni 2P Mayor Romeo Tamayo, no? Katong naghatag siya og State of the Municipality Address o SOMA, kating kaniadtong Lunes. Tatunga-tunga siyang speech, diha nangayo si Tamayo og tubig sa iyang mga staff. Pagkataod-taod, gasunod-sunod na og paduol niya ang mga tawo. Nagkalain-lain kuno ang iyang sinultihan og halos makuyapan na. Matud pa sa LGU na igo sa hypoglycemia o low blood sugar level si Mayor. Mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug Mindanao. Ako si Chiki Verhel.